안녕하세요, 여러분. 한터 문화교류전 행사의 온라인 생중계와 웨비나 화상회의를 통해 참석해주신 모든 분들을 진심으로 환영합니다. Herkese merhaba. Kore ve Türkiye Edebiyatı Buluşması'na canlı yayın ve webinar toplantı yoluyla katılan herkese hoş geldiniz diliyorum. 오늘 행사를 위해 이 자리에 참석해주신 터키 출판인협회 협회장 케난 코자투르크 회장님, 주 터키 한국문화원 박기용 원장님, 오늘 작가와의 만남을 위해 참석하신 황선미 작가님과 오늘 작가와의 만남에 사회와 패널로 참석해주신 메흐멧 엘투르크 그리고 멜베 욱추 씨에게도 감사의 말씀을 드립니다. Değerli Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Sayın Kenan Kocatürk, Kore Kültürü Merkezi Müdürü Sayın Ki-Hung Park ve bugünkü programda moderatörü olan Sayın Mehmet Eritürk son olarak bugünkü programda panel olarak davet edilen yayın yönetmeni Merve Ükçü ve yazar 황선미에 teşekkürlerimizi sunuyoruz. 지금부터 동시 통역이 시작될 예정이오니 화면 하단 오른쪽에 보이는 언어 아이콘에서 원하시는 언어를 선택해 주시기 바랍니다. Simultane tercüme bundan sonra başlayacaktır. Bu nedenle lütfen ekranın sağ alt kısmındaki dil ikonundan tercih ettiğiniz dili seçiliniz. 주터키 한국문화원 박기용 원장님의 축사 말씀이 있겠습니다. Şimdi Kore Kültür Merkezi Müdürü Ki-Hung Park'ın konuşmaları olacaktır. Sayın Ki-Hung Park davet ediyoruz. 네, 안녕하십니까. 주터키 한국문화원장 박기영입니다. 주터키 한국문화원과 터키 출판인협회가 공동으로 주최하는 한터 문학 교류전 행사에 웨비나 화상회의와 유튜브 생중계로 참석하신 모든 분들을 진심으로 환영합니다. 코로나 상황으로 인해 대면으로 함께 모일 수 없음이 안타깝지만 이러한 가운데서도 성공적인 행사를 위해 잘 준비해 주신 터키 출판인협회 케난 코자투르크 회장님과 에브류 셰놀 사무총장을 비롯한 협회분들, 또 한국에서 적극적인 지원을 해주신 한국출판문화산업진흥원과 대한출판문화협회, 한국문학번역원 등에도 감사의 말씀을 드립니다. 아울러 3일간 진행되는 이번 행사에 패널로 참석하여 자리를 빛내주시는 한국의 황선미 작가님, 터키의 에흐멧 유밋 작가님 외의 모든 작가와 편집자, 번역자 분들께도 감사의 인사를 드리는 바입니다. 한국과 터키의 문학 분야 교류는 그동안 꾸준히 이루어져 왔습니다. 2017년 양국 수교 60주년을 맞이하여 서울국제도서전에서 터키가 주빈국으로 참가한 후 같은 해에 이스탄불 국제도서전에서 한국이 주빈국으로 참가한 것은 물론 터키 국립도서관, 터키 국립대통령궁 도서관 등에 꾸준히 한국 도서 기증을 해왔고, 터키 역시 한국의 국립도서관과 국립어린이 청소년 도서관 등의 도서 기증을 해왔습니다. 또한 터키 내에서 한강의 채식주의자 황석영의 바리대기와 같은 한국 문학사의 주요한 작품들을 꾸준히 번역 출판되고 있습니다. 이러한 발자취에 이어 이번 문학행사는 주터키 한국문화원과 터키 출판인협회가 공동으로 주관하는 최초의 문학행사로서 중요한 한걸음으로 의미를 갖게 될 것입니다. 또한 이번 행사는 양국 대표 작가 및 문학작품을 문학애호가나 관심자들에게 소개하는 것은 물론 양국 문학시장에 대한 보고와 출판 및 편집, 양국 문학 번역의 현주소를 알아보고 나아가 출판사나 출판 에이전시 간의 비즈 매칭을 진행하는 등 보다 적극적인 교류를 지원하는 게 큰 의미가 있다고 볼 수 있습니다. 전 세계에는 현재 K-팝, K-드라마, K-푸드 등 한국의 다양한 문화에 집중하고 있으며 한국 내에서 형제의 나라 터키의 문화와 언어에 대한 관심이 이어지고 있는 상황입니다. 이에 K-문학이 세계로 나아가고 더 많은 독자들에게 읽혀질 수 있도록 또한 터키의 문학이 세계로 나아가 한국 독자들에게
소개되어질 수 있도록 양국의 긴밀한 협조와 교류가 꾸준히 이어지기를 희망합니다. 이번 행사가 양국의 문학 발전과 교류에 크게 기여할 수 있기를 기대하며 참석하신 모든 분들에게 3일간의 행사가 유익하고 즐거운 시간이 되시기를 기원합니다. 감사합니다. 네, 말씀 감사합니다. 다음은 터키 출판인 협회 협회장 케난 코자투르크 회장님의 축사 말씀이 있겠습니다. Şimdi Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Sayın Kenan Kocatürk'ün konuşmalarını olacaktır. Sayın Kenan Türk'ü'ye davet ediyoruz. Merhabalar, ben de bütün katılımcılara bu webinara katıldıkları için teşekkür ediyorum. Ama başta Kore Kültür Merkezi'nin Türkiye'deki 10. yılını da kutlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Bu programın oluşması için çaba harcayan Kore Kültür Merkezi Müdürü Sayın Ki Hong Park'a çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bütün bu koordinasyon işlerinde bizlerle beraber çalışan Solcu Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Bizim ekibimizden de bu buluşmanın sağlanması için çaba harcayan başta Genel Koordinatör Ebru Şenol olmak üzere bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler Kore kültürüyle ilgili çok şeyler bilmekle beraber, kendimiz bildiğimizi düşünmekle beraber, demin Sayın Müdürümün de söylediği gibi 2017'de Kore Seul'de kitap fuarında konuk ülke olarak katıldığımızda o kadar ortak yanımızın olduğunu, hem sinemada hem kültür ve sanat hayatımızda hem yaşam biçimlerimizde hem aile yapılarımızda o kadar ortak yapımızın olduğunu bizzat ben de Kore'ye gittiğimde bunu gördüm. 저도 직접 한국에 가봤는데 거기서 Aynı 많이 zamanda 봤습니다. İstanbul Kitap Fuarı'nda da aynı şekilde konuk ülke olarak Kore'nin bulunması nedeniyle de İstanbul'da da 2017'de gelen Koreli yazarlarımızla, Kore edebiyatıyla, Kore yayıncılığıyla çok pardon, Kore edebiyatıyla da buluşmamızın güzel örneklerini yaşamıştık. Benim gözlemlediğim Kore'nin kendi derin kültürüyle birlikte Kore'deki yayıncılığın çeşitliliğinin, Kore'deki yayıncılığın kalitesinin hem içerik olarak hem de ürünlerin kalitesi açısından bakıldığında Türk yayıncılarının mutlaka keşfetmeleri gereken, öğrenmeleri gereken önemli bir teknolojinin, bir içeriğin olduğunu görüyoruz orada. Kore edebiyatının ve Kore kültürünün derin izlerini yavaş yavaş kendi ülkemizde de hem çok satanlarla beraber hem çocuk edebiyatı kitaplarıyla beraber karşılıklı olarak görmemizden dolayı belki de Kore Kültür Merkezi'ni ve Kore Yayıncılar Birliği'nin Kore'deki çevirileri destekleyen enstitüsünün çok önemli desteğiyle beraber bunların çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. Uluslararası Yayıncılar Birliği için de ortak arkadaşlarımızdan olan Kore Yayıncılar Birliği'nin sevgili başkanı Chol Hu-yoon'la ortaklaşa yaptığımız işbirliklerinin de çok faydalı olacağını ve buralarda da hem Kore edebiyatından hem de Türk edebiyattan sadece edebiyat demeyeyim, non-fiction ve çocuk edebiyatıyla da ilgili çok önemli eserlerin karşılıklı olarak birbirimize çevirerek birbirimizi daha yakından tanımanın fırsatlarını arttırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Türk edebiyatının dışa açılma projelerinden olan TEDA projesiyle de birlikte belki de çevrilmiş olan kitapların daha da artacağını ümit ediyorum. Ama biz yayıncıların belki de sadece yayıncılık açısından değil, yayıncılık teknolojileri açısından da bakıldığında Koreli yayıncıların çocuk edebiyatında ve çocuk kitaplarındaki yarattıkları hayranlık verici, hayranlık uyandırıcı tekniklerin, yayınlama tekniklerinin, yayınlamayla ilgili yarattıkları yeni yapıların mutlaka sadece Türk yayıncıların değil, bütün dünyanın öğrenmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Ve oralarda zaten çok önemli şeyler de gördüm. Bizim keşfetmemiz gereken çocuk edebiyatının çok önemli eserlerini ya da çocuklarla ilgili non-fiction eserlerinin hatta çizgi roman tekniğindeki anlatım tekniklerini mutlaka Türk yayıncılarının keşfetmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu panellerimizle beraber hem Türkiye'deki çocuk yayıncılığıyla karşılıklı olarak hem Koreli yayıncılar hem Türk yayıncıların birbirlerini gördükleri şeyin dışında Türkiye'deki yetişkin yayıncılığının, çocuk yayıncılığının, çeviri programlarının
Bütün bunlarla beraber yapılacak olan bu etkinliklerin dışında Kasım ayı içerisinde Türk yayıncılarıyla Kore yayıncıların birbirlerini buldukları, birbirleriyle matchmaking yaparak ortaklaşa işbirliklerini geliştirebilecekleri çalışmaların çok başarıyla sürmesini ve gelişmesini de ümit ediyorum. Bir teşekkürüm de Türk Edebiyatı'nın adeta bir elçisi gibi çalışan, Kore'de, Seul'de yaşayan Nanali neredeyse Türk Edebiyatı'nın büyük elçisi gibi orada çalışmakta. Nanali'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Türk Edebiyatı'nın çok önemli eserlerini Kore diline çevirdi. Bizden de Kore dilinin önemli kitaplarını Türkiye'de çevirilerini yapan Göksel Türközü hocamıza da çok teşekkürler ediyorum. O aynı zamanda Kore dilinden Türkçe'ye çevirilerin ötesinde Kore kültürünün tanıtımı ve edebiyatının tanıtımı ile ilgili yaptıkları çalışmalardan dolayı da Göksel Hoca gibi başka hocalarımızın da artması ve bunların geliştirilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Son bir konuşmama son verirken Kasım ayında bizim ülke yayıncılarımıza bir çağrım var burada. Türk yayıncılarımızı mutlaka Kasım ayında kendilerine göndermiş olduğumuz matchmaking bilgilerini oluşturmalarıyla beraber Kasım ayı içinde Koreli yayıncı arkadaşlarımızla yapacağımız işbirliklerinin, geliştireceğimiz işbirlikleri açısından da mutlaka o kayıtları yaptırmaları ve Koreli yayıncıları takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Tekrar bu buluşmaların sağlanmasında önemli bir desteğini gördüğümüz Kore Kültür Merkezi'nin müdürü Ki Hon Park'a ve Solji Kang'a çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı ve verimli bir 3 gün olacağını düşünerek hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. 네, 말씀 감사합니다. 쿠노슈말라르는즈이친 테셰케르드리스. 지금부터 이번 한터 문화교류전의 첫 번째 행사인 황선미 작가와의 만남을 진행해 보도록 하겠습니다. 사회자인 메흐메 씨를 모시도록 하겠습니다. Şimdi Kore Türkiye Edebiyatı Buluşması etkinliğinin birinci programı olan yazar 황선미 ile bir söyleşi etkinliğe devam etmek istiyoruz. Moderatörü olan Sayın Mehmet Ertuğrul'u ve yazar 황선미 ve panelisti olan Merve Uç'u davet ediyoruz. 네, 황선미 작가님 모시도록 하겠습니다. 저희 호스트가 비디오 중지하셔서 비디오가 안 나옵니다. 잠시만요. 제 yazarının 황선미는 görüntü açabilir misiniz? 안녕하세요. 한국에서 황선미 인사합니다. 네, 이렇게 여러분이 참석을 하시는 줄은 저도 잘 몰랐는데 반갑습니다. 더구나 제 작품이 2가지나 번역이 된 뒤에 참석을 하는 것이라서 그래도 어떤 분은 제 작품을 읽고 나서 이 자리에 계실 거라는 생각이 들어서 기대가 크기도 하고 또 기쁜 마음입니다. 저는 2017년에 터키에 다녀온 적이 있습니다. 그때는 제 책이 없었기 때문에 애니메이션 마당을 나온 암탉을 이제 상영한 뒤에 앙카라 대학교 학생들을 만나기도 했었고 또 도서관 관계자들을 만난 적도 있었습니다. 그때 다시 한번 오고 싶다라는 생각이 들었는데 코로나 사태 때문에 이런 방식으로 참여를 하게 되기는 했지만 중요한 자리에 참석을 할 수 있게 돼서 감사하고 기쁘게 생각합니다. 저는 터키의 아동문학 작품을 많이 보지를 못했습니다. 우리나라에 번역되어 들어와 있는 작품 중에 세비막 작가의 작품을 본 적이 있고 또 쉐르민 야사르라고 하는 작가의 작품을 본 적이 있습니다. 쉐르민 야사르의 작품을 굉장히 기쁘게 즐겁게
이렇게 깜찍한 아이가 있구나 그렇게 생각하면서 읽었습니다. 그런 책을 한국에서도 많이 만날 수 있기를 기대하고 있습니다. 오늘 이 자리가 아마도 오래 기억이 남게 될 것 같은데 좋은 이야기를 나눌 수 있는 자리가 되기를 기대합니다. Sevgili Hwang Sun-mi, çok teşekkürler bu başlangıç için. Merhaba Sayın Merve Okçu. 10. yılını kutladığımız Kore Kültür Merkezi ve Türkiye Yayıncılar Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Kore ve Türkiye Edebiyatı buluşmasının Türkiye Çocuk Edebiyatı'nda Kore'den kitaplar başlıklı ilk panelindeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Size konuşmacılarımızı tanıtmadan önce yeni katılan izleyiciler olabileceğini düşünerek etkinlikte tercüme seçeneğinin olduğunu hatırlatmak isterim. Etkinliğe Zoom'dan katılanlar alttaki dünya biçimindeki interpretation butonuna basıp istedikleri dili seçebilirler. Bütün bu buluşmalar, bugünkü panel ve sonrakiler aynı zamanda Kore Kültür Merkezi'ne YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanıyor. Bu paneli ve diğer panelleri daha sonra seyretmek isteyenler, canlı izleyemeyenler için YouTube kanalında kayıtların kalacağını da hatırlatalım. Sorularınız olacaktır buluşmamızın sonunda. Bunun için bir 10-15 dakikalık zamanımız olacak. Sonuna yaklaştığımızda yine Zoom'un Q&A, soru cevap kısmından sorularınızı iletebilirsiniz. Hwang Sun-mi'nin bu sıcak başlangıcı için de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bugün konuşmacılarımız, evet kendisini de hani az önce dinlediğiniz Kore'nin en çok sevilen çocuk kitabı yazarlarından Hwang Sun-mi ve kendisinin kitaplarını Türkçe'de yayımlayan ilk gençlik edebiyatında pek çok dikkat çekici eseri dilimize kazandırmış olan Genç Timaş'ın yayın yönetmeni Merve Okçu. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Mehmet, teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür ederim. Bizler Hwang Sun-mi'yi Türkiye'de özellikle iki romanıyla tanıyoruz. Biri Kore'de 2000 yılında yayımlanan Uçabileceğini Hayal Eden Tavuk ki en az 10 yıl boyunca en çok satanlar listesinde kalmış. Çok ses getiren bir uzun metraj animasyon filmi çekilmiş. 30'a yakın ya da daha fazla dile çevrilmiş, çizgi romana ve hatta sahneye uyarlanmış. Okuyanları da en azından kendi deneyimimle söyleyebilirim, gözyaşlarına sürükleyen müthiş bir roman. Diğeri de tıpkı Uçabileceğini Hayal Eden Tavuk gibi insanla birlikte yaşayan hayvanların öyküsünü ve bu hayvanların kurdukları insani hayalleri aynı insani duyarlılıkla anlatan Hayal Kurmaya Cesaret Eden Köpek. İki kitapta da hayal kurmak ve o hayalin peşine düşmek gerçekten büyük cesaret işi. Tıpkı insanın, hele ki zorluklar içinde kıt kanaat yaşayan insanların yaşamında olacağı gibi. Ben ilk soruyu konuğumuz Hwang Sun-mi'ye yöneltmek istiyorum. Uçabileceğini Hayal Eden Tavuk gerçekten yayımlandığı her ülkede sevilerek okunan bir kitap oldu. Elbette bunda anlatımınız ve kurgunuzun yanında insanın yaşamına ilişkin çok temel ve hassas noktalara değinmeniz de etkili. Üstelik siz bu kitabı önce bir çocuk kitabı olarak yazdınız ve sonra yetişkinlere yönelik bir masal olarak tekrar ele aldınız. Biraz bu süreci anlatabilir misiniz? Sizi buna motive eden neydi? 네, 이 작품은 제가 집안이 굉장히 우울한 분위기였을 때 상상을 하게 됐습니다. 처음에는 만화책을 보다가 아이디어를 얻었고요. 굉장히 좋은 뜻을 담고 있는 만화였기 때문에 금방 아이디어가 생각이 났습니다. 처음에는 오리에 대한 이야기가 아이디어였고 그 다음엔 TV를 보다가 또 닭에 대한 소재를 얻게 돼서 이 두 가지를 엮어서 이야기를 구성하게 되었습니다. 그런데 동물이 등장하는 이야기였기 때문에 편집자가 읽어봤을 때는 어떤 모양의 책을 내야 하는지 좀 어렵다고 했습니다. 동물이 등장하는 이야기는 대부분 아주 나이가 어린 아이들, 학교 가기 전에 아이들, 이런 아이들이 읽는 이야기라고 편견을 가지고 있을 때였는데
그 내용은 삶에 대해서 다루고 있었기 때문에 동물이 등장하는 이야기에 너무 어려운 내용이 들어있다는 생각을 편집자가 했습니다. 그래서 동화책으로 내기가 어렵다고 판단을 했었고, 그러나 동화책으로 내고 싶었던 것은 당시에 한국의 아동문학 시장이 동화책에 거의 붐이 일었을 정도로 굉장히 시장이 좋았습니다. 그래서 저는 동화책으로 내고 싶었고요. 책을 팔아야 했기 때문에. 그런데 책을 읽은 독자들의 반응이 편집자가 걱정했던 거와는 다르게 삶에 대한 이야기를 하고 있다는 걸 많은 독자들이 이해를 했습니다. 그래서 이 이야기는 성인 대상으로 책 모양을 좀 달리해서 출간할 수도 있겠다라는 판단을 했고, 그래서 아동문학 책으로 냈지만 금방 성인들이 볼 수 있는 책 모양으로 또 하나의 다른 모양의 책을 출간하게 됐습니다. 이것은 독자의 반응 때문이었습니다. 우리의 생각은, 또 전문가였던 그 편집자의 생각은 동화의 모양이 동물이 등장하는 거면 아주 어린 아이들이 읽는 책이라고 편견을 가지고 있었는데, 그게 편견이 깨지게 된 계기였고, 또 충분히 이 동물을 등장해서도 진지한 이야기를 할 수 있다라는 새로운 인식을 갖게 해준 계기였다고 할 수 있습니다. Hangsun, çok teşekkür ederiz. O zaman yanıtınızdan doğru anlıyorsam sizin edebiyata da ilk adımınız çocuklara yönelik bir kurguyla oldu. Çocuk edebiyatıyla oldu diyebilir miyiz? 네, 맞습니다. 저는 동화책을 어렸을 때 너무너무 신나게 읽었었고, 그 즐거운 독서의 체험이 그런 이야기를 쓰고 싶은 사람이 되고 싶다는 그런 희망을 갖게 했습니다. 대학에서는 문학 공부를, 전반적인 공부를 했지만, 다른 어떤 장르보다 아동문학 장르가 저는 가장 신나고 즐거웠고, 또 그런 방식으로 이야기를 표현할 때 훨씬 더 윗들을 담을 수 있는 그런 경험을 쓰면서 할 수 있었기 때문에 다른 어떤 장르보다 저는 아동문학 장르가 저한테는 잘 맞는 옷처럼 저한테 어울리는 장르라고 생각을 했습니다. Çok teşekkürler. İnanın biz de öyle düşünüyoruz. Hem yazdıklarınız hem de çocuk edebiyatının geneli için. Çok teşekkürler. Sevgili Merve Okçu, peki sizlerin yayın evi olarak Hangsun Min'in kitaplarıyla buluşmanız nasıl gerçekleşti? Şimdi gerçekten ses getirmiş gençlik kurgularına, ilk gençlik edebiyatının önemli örneklerine yer veren bir yayın programınız zaten var. Kore edebiyatına yönelmede yayın yönetmeni olarak mesela sizin burada kişisel editiniz mi etkili oldu? Editoryal ekipte özellikle bu kültüre bir eğilim mi vardı? Yoksa bunun gibi bugün içinde bulunduğumuz gibi bazı kültürel buluşmalar, etkinlik ve organizasyonlar mı bir rol oynadı? Son dönemde Türkiye'de gençler arasında Kore kültürüne dair artan bir merak olduğunu gözlemledik aslında. Ve gerek Türkiye'deki ajanslarla gerekse yurt dışındaki ajanslarla görüşmelerimiz oluyordu. Kore edebiyatından kitaplar yayınlamak istiyorduk. Ve bu süreçte bizim yazarlarımızdan, eğlenceli bilgi yazarlarımızdan Sayın Metin Özdamarlar'ın tavsiyesiyle Sayın Sumi Wang'ın kitaplarıyla tanıştım. Ve ajansıyla iletişime geçtik. Dosya bana geldiğinde, bitirdiğimde, okumayı çok kısa sürede bitirdim. Senin de öyle olmuş zannediyorum. Bir çırpıda bitiveren bir hikaye. Çok etkilendiğimi hatırlıyorum ve günlerce herkese Filiz'i anlattım. Baş karakter Filiz'i ve onun yaşadıklarını. Çünkü asla unutulmayacak izler bırakan bir karakter. Filiz geleneklere baş kaldıran bir tavuk ve biz onun bu mücadelesine tanıklık ediyoruz kitapta. Biz de Pınar Sayın tecrübeli çevirmenlerimizden Pınar Savaş'ın çevirisiyle 2020'nin Haziran ayında yayınladık kitabı ve Sayın Wang'ın ikinci kitabını 2021 Ağustos ayında yayınladık. Hayal kurmaya cesaret eden köpek ismiyle. Ve günümüze kadar 50.000 okura ulaştı kitapları.
Ve biz biliyoruz ki bu sayı katlanarak artacak. Çünkü çok evrensel bir metin. Yaş fark etmeksizin okurunda derin izler bırakan bir metin diyebiliriz. Aynı zamanda kendisinin 3. kitabını da yayınlamayı planlıyoruz. Buradan bu haberi de okurlarına vermiş olalım. Bu şekilde. Evet, çok teşekkür ederim size. Son sorumun aslında çok güzel oldu. Türkiye başlığının cevabını almış oldum. Türkiye tarafının. Çok güzel bir haber bu. 네, 제가 teşekkür 얘기해야 ederiz. 되나요? Çok teşekkürler. 아마도 세 번째 책으로 가장 먼저 소개가 될 작품은 뒤뜰에 골칫거리가 산다라는 작품이 될 것 같습니다. 세 번째로 영국에서 나온 리틀 브라운에서 나온 책이고요. 그 후로 영국에서 나온 뒤로 유럽의 여러 나라의 네덜란드, Evet. 스웨덴, 이탈리아 이런 쪽에 소개가 됐고 최근에 폴란드에서도 제가 책을 받았습니다. 그래서 아마도 세 번째 작품으로 먼저 소개가 될 작품이 뒤뜰에 골칫거리가 산다라는 작품이 될 것 같습니다. 거기에도 닭이 나옵니다. Evet. O zaman hem çok pardon. Şimdi böyle yine bir tavuk karakteri olacaksa o zaman şu sorunun tam zamanı. Siz çok açık bir şekilde söylediniz. Hayvanları seçiyor olmam çocuklar illaki hayvanlar üzerine kurulu bir kurgu okur diye değil. Bu çok önemli. Bunun çok klasik başvurulan bir yöntem olduğunu bazen görüyoruz. Hayır, yani hayvanın kendi içinde bir öyküsü, bir imgesi varsa tabii ki eserde de değeri var sizin yazdığınız gibi. O yüzden tamam, neden çocuklar değildi ama mesela karakterleri ve Filiz baş kahramanını düşününce sizi baş kahraman olarak bir tavuğu, mekan olarak da bir çiftlik ortamını tasarlamaya iten neydi? Oradaki esas motivasyon neydi? 저는 마당을 나온 암탉이라는 작품에서 굉장히 여러 인물을 설정을 했습니다. 가장 크게는 잎삭이라는 인물을 설정을 했는데 동물로 등장시킬 수밖에 없었던 이유가 이 여성의 나이를 생각해 보면 생산이 끝난 뒤에 중년을 지난 여성입니다. 그래서 사람으로 등장시키면 아이들의 이야기가 되기 어렵죠. 그래서 동물로 선택을 할 수밖에 없었고요. 동물의 삶은 사람의 축소판이거든요. 인생은 사실 똑같아요. 태어나서 성장하고 고난을 겪는 그런 인생이 자기의 인생을 살다가 늙고 죽죠. 그래서 사람의 삶이나 동물의 삶이나 크게 다르지 않다고 생각을 했습니다. 그래서 동물을 등장시켜서 사람의 이야기를 하는 방식을 의인화 방식을 제가 선택을 했고요. 마당을 나온 암탉의 주인공 잎삭은 잎사귀라는 한국의 명사, 잎사귀라는 뜻을 가지고 있는 식물의 그 잎사귀, 광합성 작용을 하는 그런 인물이죠. 그래서 그 나무를 먹여 살리는 역할을 하고 있습니다. 저는 그 잎삭에게 생명이라는 의미를 부여를 했고요. 또 하나의 주인공은 족제비죠. 이 족제비는 생명의 반대의 의미를 담아 두었습니다. 그래서 죽음을 의미합니다. 사냥꾼으로 나옵니다. 사람의 삶이라는 것, 그리고 모든 살아있는 것들은 결국은 사냥을 당하죠. 피할 수 없는 사냥꾼이 죽음이라는 사냥꾼이고요. 그래서 가장 그 큰 또 하나의 주인공으로 조연이지만 그렇게 설정을 했습니다. 그리고 그 여행자라는 뜻을 가지고 있는 나그네가 있습니다. 나그네라는 인물은 비극적인 인물이에요. 중간에 죽죠. 그렇지만 그 죽음이 아버지의 죽음과 같아요. 그래서 자식을 지키기 위해서 희생을 하는
그런 안타까운 장면이기는 하지만 따뜻한 부성을 가지고 있는 인물로 설정을 했습니다. 그리고 또 하나의 주인공이라고 할 수 있는 수탉. 이 닭 중에서 수탉의 역할은 우리나라에서 남성의 권위를 상징합니다. 그래서 큰 소리치기 좋아하고 명령하기 좋아하고 집안의 중심이고 이런 인물로 설정을 했는데 나쁜 뜻인 것 같지만 사실은 이 인물은 어디에나 권위는 굉장히 중요하죠. 근데 그 권위가 융통성을 갖지 못할 때는 답답한 인물로 보이게 합니다. 그래서 그런 하나의 캐릭터로 설정을 했습니다. 그리고 그 아내가 되는 암탉, 그 인물은 자기의 가정이 깨지는 걸 원하지 않아요. 그래서 다른 인물이 들어오는 거를 극구 싫어합니다. 막아내려고 하고 매우 편협한 시각을 가지고 있는 보통의 사람 모습으로 상상을 했습니다. 그리고 초록머리라는 자식을 담당하고 있는 이 캐릭터는 두 가지의 언어를 합성을 했습니다. 초록색과 머리를 합해서 이름을 지었는데 한국에서는 이 초록색이 상징하는 게 어린애, 그리고 싱싱하다, 그리고 똑똑하다는 뜻도 있습니다. 그래서 이 두 가지, 이 색깔과 머리라는 그 두 개의 단어를 조합을 해서 똑똑한 아이라는 뜻을 제가 좀 담았습니다. 그래서 아버지도 실패한 삶이고 엄마도 본인이 원하는 바를 다 실천하지는 못했지만 그 자식은 태어난 그대로의 아이덴티티로 살아갈 수 있는 인물로 설정을 했습니다. 그리고 개가 있어요. 문지기 개는 문지기라는 뜻에서 답을 찾으면 될 거예요. 문지기는 명령에 복종하고 그러니까 막아내야 되는 대상이 있죠. 그래서 이 인물은 이중적인 인격을 가진 인물로 제가 설정을 했습니다. 그래서 여기에 주요한 인물들은 다 의미를 가지고 있습니다. 그리고 이 인물들은 우리가 살아가는 그 삶의 그 반경 안에서 얼마든지 만날 수 있는 보통 사람들의 모습을 가지고 있다고 하면 되겠습니다. 그리고 또 하나의 질문은 까먹었습니다. 뭐였는지 까먹었네. Yo, şu anda bu soruyu sormuştum. Başında böyle sadece hayvanlardan bahsederken bu soruya geçmek güzel olur diye bir ek yapmıştım. Şimdilik sorun buydu ama şu soruyu getirdi aklıma bu açıklamanız. Ve bu arada şeyi öğrendiğime çok sevindim. Yeşilin çocuk simgesi olması müthiş bir şey. Onu şu anda öğrendim sizden. Şunu sormak istiyordum. Filiz İpsak pek çok zorluk yaşıyor. İnsanların ve avcıların dünyasında bir tavuk. Aslında anlattığınız gibi şu koca dünyada bir yandan da horozun, köpeğin, gelinciğin, o vahşi gelinciğin olduğu dünyada bir tavuk, bir kadın simgesi. Burada ebeveyn olmanın fedakar olmak, o fedakarlık yönü üzerinde de çok duruyorsunuz. Ben mutlu son seçmemenizi biraz bunun parçası gibi görmüştüm. Ama galiba daha çok şimdi söylediğiniz herkes ölür. Her şey ve herkes ölür. Biraz daha çok buna yakın galiba bu tercihiniz, mutlu son tercih etmemeniz. Ben daha çok fedakarlık kısmı olarak düşünmüştüm. Bir ekiniz var mı? Hang Sun-mi. 질문이 있었나? 안 나왔는데. 질문이 Öyle mi? 있었나요? 잘 안 들렸습니다. Tabii ki, tabii ki. Hiç sorun değil, tekrarlıyorum. Siz cevabınızda herkes, her canlı ölür. Bunu vurgulamak istediğinizi söylemiştiniz. Ve kitabın mutlu sonla bitmemesini şimdi buna yoruyorum. Ama ben daha önce şey düşünmüştüm okurken.
Filiz pek çok zorluk yaşıyor ve bunun içinde ebeveyn olarak gösterdiği bir fedakarlık da var. Sanki fedakarlık konusunun üzerinde özellikle duruyorsunuz diye düşündüm. Doğru mu? 네, 이야기의 구조로 보면 이 인물은 모성으로 자식을 사랑하고 또 자식을 위해서 희생하고 이런 모양으로 그려져 있습니다. 그러나 저는 여성의 이야기를 하고자 이 이야기를 한 것은 아니었고요. 이 모델은 아버지였습니다. 남성이든 여성이든 사는 방식은 똑같다고 생각합니다. 겉으로 보일 때는 아이를 위해서 희생하는 어머니의 마음이 보이지만 초록머리라는 알이라고 하는 이 대상물을 본인의 꿈이라든지 종교라든지 또 원하는 어떤 것으로 치환을 해서 생각을 해도 그 해답은 똑같아요. 그걸 위해서 노력하고 그걸 위해서 최선을 다하는 모습은 자식이든 꿈이든 종교든 똑같을 거라고 생각합니다. 그래서 이 이야기는 자식을 위해서 희생을 하는 여성의 이야기처럼 보이지만 제가 말을 하고자 하는 것은 자기의 정체성이 뭔지를 몰랐던 하나의 존재가 자연 속에서 자신의 인생을 살아가면서 내가 누구인가를 깨달아가는 과정으로 그려내고 싶었습니다. 그리고 그걸 다 알았을 때는 죽는데도 불구하고 미처 이루지 못한 꿈들이 있다는 것을 깨닫는 거기까지 얘기를 해보고 싶었습니다. Çok güzel bir cebimize atacağımız bir cümleyle bu soruyu uğurluyoruz. Kimliğini bulamamış ya da buldurulmamış, ben kimim diye sormamış ya da sordurulmamış insanın aslında yaşamdan ne kadar kolay kopabilmesi. Evet, çocuk edebiyatı, gençlik edebiyatı da burada aslında çok insanı, okuru elinden tutan bir doğal bir işlev görüyor diye düşünüyorum yol arkadaşı olmak anlamında. Tekrar elinize sağlık. Merve Okçu, şimdi size de şey sormak istiyorum. Kitaplara gösterilen bu, yani Türkiye'de gösterilen ilgiyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz ilgisi olarak? Malum çocuk edebiyatı dediğimizde sesini en çok duyduğumuz, görüşünü aslında en çok alabildiğimiz kitle genelde öncelikle hedeflenen yaş grubundan çok kitapları çocuklarını seçen ya da edebiyatın bu özel türünü okumayı bizzat seven yetişkinler oluyor. Sözü taşıyan yetişkinler oluyor. Ebeveynler, bloggerlar, öğretmenler, eleştirmenler, bugün kaldığı kadarıyla kültür medyası. Siz eğer farklı yaş gruplarından farklı görüşler aldıysanız, o ayrımı da koyabiliyorsanız duymayı çok isteriz ya da olduğu kadarıyla. Tabii. Sayın yazarın bahsettiği üzere kitaplar yalnızca gençlerin değil, yetişkinlerin de, yani hepimizin anlamlandırmaya çalıştığı konular üzerine yazılmış bir metin. Yani yaşam, ölüm, yaşamın anlamı, fedakarlık gibi konular üzerine düşünmemize olanak sağlıyor. Bunun yanında annelik, evlat sevgisi, cesaret, kararlılık, hatta yalnızlık üzerine düşündüren konular var. Şimdi çocuklara bu konuları anlatmak, ölçülü biçimde anlatmak çok da kolay değil. Ölüm üzerine konuşabilmek, onlara ölümü düşündürebilmek, yaşamın anlamını düşündürebilmek. Fakat bu metinde alegorik olan, yani alegorik şekilde anlatılan bu pastoral metinde biz bunların cevabını bulabiliyoruz. Ve çocukların şöyle, öğretmenlerin tavsiyesiyle pek çok okulda okundu kitap. Tavsiye listelerinde tüm Türkiye genelinde okullarda okundu. Ve metinden etkilenen çocukların hikayeyi ebeveynlerine anlattıklarını biliyoruz. Ve sonra ebeveyn de merak edip çocukla birlikte kitabı okuyor ve birlikte bir tartışma fırsatı yakalıyorlar aile içinde de bu konular üzerine. Bu bağlamda çok değerli buluyorum. Yani çok olumlu dönüşler aldık. Zaten yani biraz şanssız bir dönemde yayınladık. Tam pandeminin zirve yaptığı dönemde, ama buna rağmen bütün engelleri aşarak çok sayıda okura ulaştı. Yoğun bir ilgi görüyoruz ve aldığımız dönüşler genelde çok olumlu. Yani Filiz karakteri hakikaten edebiyatta unutulmayacak karakterlerden ve bütün ailenin, öğretmenlerin, herkesin bu metinde kendine dair bir şeyler buluyor olması çok etkileyici.
belki bir erkeğin, bir kadının, çocuğu olan bir kadının, olmayan bir kadının, bir çocuğun fark etmeksizin herkes kendine dair, yaşama dair bazı şeyler buluyor. Bu bağlamda çok etkileyici bulduklarını söyleyebilirim. Evrensel ve yani eşi benzeri olmayan metinler diyebilirim. Burada aklıma geldi Merve. Kesinlikle katılıyorum. Size hiç mesela bir e, Kore edebiyatından bir eser. Belki dünyada baskın pazarı biraz hani elinde tutan diller diyelim. O dillerin dışında bir eser yayınlamışlığın kitlede özellikle fark edildiğini düşünüyor musunuz o konuda? Bu ülkede bu böyleymiş, bu kültürde böyleymiş ya da bunun üzerine bir sohbetin gerçekleştiğini, böyle bir ilginin fark edildiğinde gözlemliyor musunuz? Evet, şöyle Kore kültürüne dair merakın arttığını düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Çünkü kitaptan bahsederken yazarımızın Koreli olduğu, işte hikayenin her ne kadar yani evrensel olsa da Kore'de geçmesi, bir doğal ortamda olsa da merak artırdığını düşünüyorum ve bu ilgiden dolayı çok memnunuz. İlerleyen zamanlarda da yine Kore kültürünü yansıtan Korece'den çevrilecek eserler yayımlamak istiyoruz. Çok çok güzel. Bir sorunun daha cevabını aldım. Yeni Kore'den Türk eserler olacak mı? Onu merak ediyorum. Peki Hang Sun-mi, siz 30'a yakın dile çevrildi Uçabileceğini Hayal Eden Tavuk. Diğer kitaplarınız da aynı şekilde yaygın bir şekilde farklı dillere, kültürlere çevriliyor. Siz ülke dışındaki, Kore dışındaki ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Gözlemlediğiniz, size aktarıldığı kadarıyla. 마당을 나온 암탉 경우에 브라질에서 행사를 했을 때는 어머니와 딸이 함께 온 경우였는데 어머니는 본인의 삶이 생각이 났던 것 같습니다. 그래서 여성의 삶이 이렇게 너무나 고단하고 힘들다는 것을 책을 통해서 또 확인하게 되는 이게 참 슬프다고 했습니다. 그리고 그녀의 딸은 저한테 8살인가 9살 정도 먹은 아이였는데 이 아이는 저한테 질문을 나는 지금 몇 살인데 작가 선생님은 그때 9살이라고 했던 것 같아요. 작가 선생님 9살 때 인생은 어땠나요? 하고 물어봤습니다. 그래서 할 말이 없었습니다. 9살 때 어떤 인생을 생각을 했었는지 잘 몰라가지고 근데 그런 식으로 물어봐서 놀란 적이 있었습니다. 아이들도 어리기만 하지 않다는 생각을 했고요. 그리고 영국에서 문학 행사를 할 때 그런 질문을 받았습니다. 주인공이 죽게 되는 작품은 많지가 않은데 특히 아동문학 작품에서 주인공이 죽는 경우는 많지 않은데 이렇게 죽게 만든 의도가 무엇인가라고 물어봤습니다. 그리고 이게 한국적인 보통 정서인지 아니면 작가가 가지고 있는 종교관인지 이런 게 궁금하다라고 물어본 적이 있었습니다. 주인공이면 슈퍼맨처럼 나쁜 일을 겪고도 살아남아야 되는데 왜 이렇게 죽게 했는가? 그리고 자식이 돌아왔을 때 만날 수 없는 게 너무 안타깝지 않은가? 이런 얘기를 했고 이렇게 죽게 하는 그 삶의 모습이 부처의 삶 같다는 생각이 들었다고 합니다. 그래서 제가 불교 신자인지 그런 거를 물어봤었고 또 어떤 사람은 기독교적인 희생이 생각이 난다 이렇게 또 얘기를 했습니다. 그래서 저는 종교가 딱히 없기 때문에 좀 곤란했던 적이 있습니다. 그렇지만 그 마지막 장면이 충격적이다라는 얘기를 많이 들은 편입니다. 그리고 영화를 본 아이들, 아주 어린 아이들한테 애니메이션을 보여줬을 경우에 아이들이 그 헤어지는 장면에서 많이 우는 거를 봤습니다. 그래서 좀 미안하게 생각했습니다.
İtiraf etmekten çekinmiyorum, ben de ağladım. Ee, Ama gerçekten çocuklar yetişkinlerin, tanıştıkları yetişkinlerin kendi yaşlarındayken nasıl yaşadıklarını çok merak ederler. Ben de o soruyu çok alıyorum çocuklardan. Sen ne yapardın? Sen de buna kızar mıydın? Sen o zaman neredeydin? Gibi. Ve tahmin ettiğim bir şeydi. Yani kitabın sonuna ilişkin o yorum yapmaları. Biz de düzenlediğimiz Merve'de bilir kitap kulüplerinde ve çocuklarla buluşmalarda sonla ilgili en ufak bir mutsuzluk varsa bu konu ediliyor. Ama en güzel yanı şu, bunun üzerine konuştuğumuz zaman orada bir yanlışlık, bir beğenmeme değil, üzerine konuşulması gereken sadece bir konu olduğunu görüyorsunuz. Bunun üzerine sohbet etmek istiyor. O duyguyu katman katman belki büyükle beraber ortaya yatırmak istiyor. Ve bunu böyle etkileyici sonların, yani sadece hüzünlü olsun diye değil ama imgesiyle, anlamıyla bütün olmuş sonların çocukta, yetişkinle çocuk arasında çok verimli sohbet ve imkan tanıdığını düşünüyorum. Siz de ona bir örnek verdiniz zaten. Çok teşekkürler. Peki ben asıl sorun bu değildi Hangsun ama çok güzel konu oraya geldi. Şimdi pek çok yazarın yazmaya ilk adımı nasıl attığına ilişkin bir anısı, bir anekdotu, bir öyküsü vardır. Sizinki de internetteki yaşam öykünüzde çok kısaca söz ediliyor. Maddi zorluklarla geçen bir çocukluk, siz de bugün andınız ona. Uzak kalınan bir ortaokul süreci, okula gidilemeyen bir süreç ve size sınıfın kitaplığını açan bir öğretmeniniz var. Bugün yazdıklarınızda, seçtiğiniz konularda, anlatımınızda, duygulanışınızda kuşkusuz bu çocukluğun, deneyimin bir etkisi var. Çocuk olma deneyiminizin bir etkisi var. Ama burada sadece hüzün yok. Siz çocuk kitapları yazmanın keyfi üzerine bir kitap da yazdınız hatta. O yüzden sizin için edebiyatınızın genelinde yazmanın en keyifli, mutlu edici ama kaçınılmaz zor yanları neler? Mutlu ve hüzünlü anları. Çünkü ikisi de çok yoğun görülüyor kitabınızda. 저는 작품 취재를 위해서 여행을 떠나거나, 집에, 저는 아내이자 엄마이자 교사이자 이런 여러 가지 일을 하고 있는 사람이라서 취재를 하기 위해서 여행을 떠나거나 할 수가 없습니다. 일상 속에서 일상적인 일들을 해결도 해야 하고, 글도 써야 하고, 더구나 제가 이 작품을 쓸 때만 해도 저는 취미로 글을 쓰는 사람 정도로 가족들이 그렇게 생각을 했습니다. 그래서 저를 위해서 뭐 특별히 컴퓨터를 비워준다거나 이러질 못해서 저만의 컴퓨터가 없어서, 식구들이 컴퓨터 쓴 뒤에 제 차례가 오면 작품 쓰기를 하고 이랬습니다. 그때는 당연히 그래야 하는 줄 알았고, 그게 뭐 이상하지는 않았는데, 제가 이 배경이 되는 저수지를 취재를 가고 싶었을 때가 있었습니다. 근데 갈 수가 없었어요. 그때 백과사전 같은 거를 보면서 공간에 대한 묘사를 할 수밖에 없었고, 저의 그 책이 아니었기 때문에 일부러 투자를 해서 책을 구입을 해야 되는 상황이기도 했습니다. 그런 노력을 통해서 뭐 묘사를 하는 경우도 있고요. 말씀해 주셨던 것처럼 제 어린 시절의 기억을 이제 생각하면서 묘사를 하는 부분도 있습니다. 경험을 할 수가 없으면 어린 시절에 겪었던 그 기억을 가져다가 쓸 수밖에 없고, 또 정보를 찾아서 채워 넣기도 해야 하고 어쩔 수 없습니다. 그래서 그때는 한국의 여성이 작가로 살아간다는 것은 이런 회의를 좀 느낀 적도 있었습니다. 그렇지만 아마 저한테 시간이 충분히 주어지고 마음먹은 곳에 가서 충분히 취재를 하고 했다고 해서 더 뭐 다른 이야기를 쓰거나 이러지는 않았을 것 같아요. 제가 생각할 때는 작가를 글쓰게 만드는 힘은 결핍이라고 생각합니다. 모든 걸 다 가졌을 때는 아쉬운 줄을 몰라요. 상상도 하고 싶지 않습니다.
그렇기 때문에 없는 게 너무 많았을 때, 하고 싶은 얘기가 너무나 강렬할 때 저는 상상으로 많은 것들을 채워야만 했고, 그거를 해결해 줄 수 있었던 것이 좋은 백과사전이었기 때문에 저는 그때는 그것만으로도 충분히 해낼 수가 있었습니다. 글을 쓸 때, 특히나 마당을 나온 암탉을 집필을 하게 될 때 저는 천국과 지옥을 왔다 갔다 하는 것 같은 경험을 여러 날 했습니다. 사실 이 작품은 3개월 정도 걸쳐서 쓴 작품이고요. 그 당시에 저는 작품을 쓰기에 좋지 않은 환경에 있었습니다. 아버지가 곧 돌아가실 상황에 이 글을 썼는데 작품의 모델이 아버지라고 했었죠. 만약에 아버지가 암 환자가 아니었다면 이 주인공 잎삭도 죽지 않았을지 모릅니다. 그런데 그 당시에 저는 진지하게 모든 살아있는 것들은 결국 언젠가는 다 죽는구나 라는 결론을 얻는 상황이었습니다. 가까운 사람의 죽음을 처음 겪는 상황이었기 때문에 그거에 대한 상상을 어떤 것도 할 수가 없었고 슬퍼하기만 하다가 이런 소재를 하나 얻게 됐을 때 너무너무 글이 쓰고 싶었습니다. 아버지 때문에 슬퍼하는 과정에 글을 쓰면 안 된다는 그런 마음도 있었고, 그런데 이 쓰고 싶은 글감이 하나 생각이 났을 때 정말 너무너무 이 글이 쓰고 싶었어요. 그래서 글을 쓰기 시작했을 때는 글을 쓰는 사람으로서 느낄 수 있는 기쁨, 희열 이런 것들을 다 경험을 했습니다. 그런데 그날 하루 더 이상 진행하지 않고 컴퓨터 앞을 떠날 때는 아버지를 까맣게 잊고 글을 썼다는, 그리고 기쁨을 느꼈다는 그게 죄의식으로 금방 저한테 남더라고요. 그래서 그 두 가지의 그 어려움과 기쁨, 이 두 가지를 동시에 겪었던 집필 과정에서 그 두 가지의 감정이 왔다 갔다 했던, 천국과 지옥을 왔다 갔다 했던 특별한 시간이었습니다. 저한테는. Ama kelimelerle çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkürler. Gerçekten bu pek çok yazma yolunda, yaşama ve yazmayı, ikisi bir arada var olan yaşama ve yazmayı sürdüren insanlar için büyük bir ilham edecek bir konuşmaydı bence. Ve yazmaya teşvik eden şey eksikliktir. Bu da bugün altını çizeceğimiz cümlelerimizden biri olacak herhalde. Bu noktada soruyu bitirmeden bitmişti ama şöyle bir ek yapmak istiyorum. Siz çocukken neler okudunuz? Yani mesela bugün hep yazarlar konuşur bugünün Türkiye'deki çocuk kitapları yazarları. Bizim çocukluğumuzda pek çocuk edebiyatı örnekleri bulmak mümkün değildi. Biz daha çok ne bulursak onu okuduk, ondan zevk aldık ve edebiyatımızı böyle kurduk. Çocuklara da böyle yazmaya başladık. Siz okuduğunuz dönemde daha çok dünya edebiyatının genelinden mi okudunuz? Kore ve çeviriler karışık mıydı? Çocuk edebiyatı örnekleri var mıydı bunun içinde? Hatırlayıp aktarmak istediğiniz kadarıyla bize de biraz isim ve ilham olur Türkiye'ye de. 저는 1970년대에 초등학교에 다녔습니다. 그때는 국민학교라고 얘기를 했어요. 저는 전쟁이 끝나고 10년 뒤에 태어났고, 한국의 1970년대는 너무나 가난하던 때였습니다. 그래서 산업이 너무나 중요한 때였고, 아이가 많이 태어나는 때였고, 그렇기 때문에 집집마다 가난한 집이, 우리 집도 가난했고 옆집도 가난하고 대부분의 집들이 가난했고, 그때는 학교에 돈을 내야만 다닐 수가 있었습니다. 그래서 돈을 내지 않으면 의무교육이 아니기 때문에 돈을 내지 않으면 중학교에도 갈 수 없고 고등학교에도 당연히 갈 수가 없었습니다. 그래서 저는 중학교에 가지 못하고 검정고시라는 또 다른 어떤 교육 시스템을 통해서 진학을 할 수밖에 없었는데, 당연히 책이라는 게 집에 없죠. 세계 명작 동화 이런 거 저는 본 적이 없습니다. 6학년 때 중학교로 넘어가는 그 마지막 단계에 처음으로 동화책이라는 걸 만났습니다. 너무나 늦게 문학책이라는 걸, 교과서가 아닌 또 다른 작품을
처음 만나게 됐는데 와, 세상에 이렇게 재미있는 책이 있구나를 그때 처음으로 알았습니다. 그리고 그 책들을 제가 중학교에 가지 못한다는 것을 깨달았을 때 제 목표가 우리 학교에 있는 책을 다 읽고 졸업을 하고 싶다는 게 목표였습니다. 그런데 그 책의 상태라는 것이 너무나 보잘것없었습니다. 겉장이 없는 것도 있고 중간에 책장이 없어진 것도 있고 그렇지만 그런 것들을 너무너무 재밌게 읽었습니다. 중간이 없어도 상관이 없었어요. 표지를 몰라도 상관이 없었습니다. 나머지는 상상하면 되니까. 그리고 집에 돌아와서는 제가 읽은 거를 까먹고 싶지 않아서 공책에다가 다 적었어요. 빨리 읽어야 됐기 때문에 하루에 3권도 읽고 4권도 읽었거든요. 그러면 집에 돌아오면 정리를 하려고 할 때 여러 가지 이야기가 다 섞여 있습니다. 그러면 그런 거를 정리하면서 저만의 이야기를 만들어내는 그 버릇이 처음부터 독서를 할 때부터 생겼다고 할 수 있습니다. 저는 독서를 하는 것도 중요하지만 책을 읽고 나서 생각을 하는 게 더 중요하다고 생각합니다. 근데 지금은 학교에서 선생님들이 독서를 강조를 하면서 아이들에게 쓰기를 또한 강조를 하는데 아이들의 쓰기법이 책을 줄거리를 그러니까 써머리 하는 데 익숙해져 있고 그런 것들이 굉장히 바람직한 것인 것처럼 그렇게 교육이 이루어지고 있는데 본인의 생각이 이루어지지 않은 채로 남의 생각을 따라하거나 책의 줄거리만 요약해서 적는다거나 하는 것은 그 아이의 생각을 키우는데 그렇게 중요한 일은 아니라고 생각합니다. 그래서 책을 읽는 것도 중요하지만 어떻게 생각하게 할 것인가가 훨씬 더 중요한 일이라고 생각합니다. 저는 저 스스로 그것을 했던 것 같아요. 우리 엄마 아버지는 아이들을 지키고 먹이고 일하고 돈 벌고 하는 게 너무 급했기 때문에 우리가 무슨 생각을 하는지 책을 어떤 걸 읽는지 전혀 관심을 둘 수가 없었는데 저는 책을 읽는 게 일단 즐거운 일이었고 저 스스로 책을 읽을 때 자존심이 지켜지는 것 같은 생각을 했습니다. 그래서 그 힘이 저한테 글을 쓸 수 있도록 기반이 돼주었다는 걸 알 수가 있습니다. 저는 경험을 통해서 글이 쓰고 싶었고 또 경험을 통해서 어떤 것이 생각을 키워주는가 하는 것을 알고 있습니다. 그래서 아이들에게 기회가 되면 다른 사람에게 묻지 말고 스스로 생각해봐라 하는 걸 꼭 얘기를 해줍니다. Evet, düşüncelerinize güvenin, onları söyleyin ve okumaksa eleştirel okumak. Okuduğun şeyin üzerine düşünerek ondan bir şey alarak okumak. Çok teşekkürler Hang Sun-mi. Şimdi sizden gelen bu ilhamı Merve isterseniz biraz da yayıncılığa taşıyalım. Biraz yayıncıların farklı kültürlere uzanma, zaten yaygınlaşmış olan, zaten uluslararası kültürel pazarı büyük ölçüde yöneten dillerin dışına çıkma motivasyonunu da konuşalım. Mesela siz yayıncı olarak tahmin ediyorum ki bir kültürü Türkçe'ye taşırken farklı bir heyecan duyuyorsunuz. Genel pazar seçimlerinden farklı bir heyecan. Ve biz çocuk edebiyatı yayıncıları her zaman bu heyecanları bir takım tabii riskler eşliğinde duyumsuyoruz. Bunlardan biri çocuk edebiyatına yetişkin dünyanın bakışı, işte eğitsel beklentiler, çocuğa uygunluk adı altında konan bazı daraltıcı sınırlar. Bunlar da bizim kararlarımızda isteyelim istemeyelim biçimlendirici rol oynayabiliyor. Yepyeni bir dile, yepyeni bir kültüre, o kültürün ifadelerine, anlatımlarına, duyguların biçimlerine adım atarken siz çocuk gençlik edebiyatı söz konusu olduğunda eserleri değerlendirme sürecinizden biraz bahseder misiniz? Oradaki heyecan ve yaşanan engeller, olası hayal edilen engeller gibi. Tabii. Biz yayın programımızı oluştururken üzerine düşünülecek bir mesele vaat eden eserlerden yola çıkıyoruz. Yani insan, hayvan, doğa, toplum, psikoloji gibi konular üzerine, bazen ötekinin hikayesi üzerine düşünmeyi tercih ediyoruz. Yayınladığımız kitaplar arasında işte hayvanların gözünden dünyaya bakış, azınlıkların gözünden, mültecilerin gözünden dünyaya bakışı okuduk pek çok kitabımızda.
Biz Farsçadan bir kitap yayınlamıştık. Şimdi Korece çok kıymetli buluyorum ben bu eserleri. Genel kazanışına çıkılmış oluyor. Ve bu metinde de yine sayın yazarın bahsettiği gibi üzerine düşünecek bir mesele vaat ettiği için, yani insan ile hayvan arasındaki o sınırları yerle bir eden bir metin. Şimdi bunun Kore kültüründe bunu okumak hakikaten çok keyifli, evrensel anlamda çok değerli bir metin. Şimdi Sayın Wang kendi kitabı yazma sürecinden bahsederken bazı cümleleri biraz daha anlamlandırdım hikayedeki. Benim not aldığım, çok aklımda kalan metinden 2 cümle vardı. Biri değerli zamanlar sonsuza dek sürmez ifadesi. Bu beni çok etkilemişti ve yaşadığımız anın kıymetini bilmek üzere, düşünmek üzere beni teşvik eden bir cümle oldu. Diğeri de kara kışı atlatmak hiç de kolay değildi. Aslında bu da yani evet biz evlerdeyiz belki falan, hayvanların gözünden bakıyoruz ama bir bakıma kendi babasının o yaşam mücadelesi veriyor olması o dönemde şu an çok etkileyici buldum bunu. Farklı kültürlerden kitap yayınlamak her zaman çok değerli. Yani bu farklılık bilinci doğduğunda yani bağlara ve topluluklara dair o kilitlenme söz konusu ve bu metinler aracılığıyla biz bu kilitlerin ve sınırların dışına çıkıyoruz. Bu kesinlikle yalnızca edebiyat aracılığıyla mümkün oluyor bence. Çok kıymetli buluyorum. Yani bu farklı sesleri duymak, bazen işte ötekileştirilen hayaletimsi figürlerle karşılaşıyoruz. Ve farklı öznelerin sesini duymak kesinlikle çok önemli. Ve biz bu yayın programımızda bu şekilde devam ediyoruz. Bu bağlamda çok önemli metinler. Bu şekilde de devam etmeyi planlıyoruz açıkçası. Çok çok teşekkürler Merve. Yani en azından şu heyecan yansıtmamız bizim kendi aramızda ihtiyaç duyduğumuz bir şey diye düşünüyorum. Şimdi kalan 10 dakikada biraz sorulara bakalım. Gelen sorulara. Han Sun-mi, size bir soru gelmiş. Çocuk edebiyatından başka bir alanda yazmayı düşünüyor mu? Ve çocuk edebiyatında eserler vermek isteyen bir yazar adayına önerisi ne olur? Hatta ben buna kendi sorumu da ekleyeyim. Şu anda çalışmakta olduğunuz bir kitap var mı? Çocuk ya da yetişkin. Üç bölümden oluştu. Yetişkine de yazmayı düşünüyor musunuz? Çocuk kitabı yazmak isteyen bir yazar adayına öneriniz ne olur? Ve şu anda yazmakta olduğunuz, çalıştığınız bir kitap var mı? Sürprizse tabii ki siz sürpriz deyin ama biz soralım. 제가 지금은 대학교 교수로 수업을 진행하는 때입니다. 그래서 지금은 쓰고 있지를 못하고 방학이 되면 수업을 다 마무리하고 나서 방학이 되면 쓸 이야기가 있습니다. 그 중에 하나는 제가 취재를 강연 요청이 와서 그 학교에 취재를 가려고 하는데 학생이 전교생이 43명밖에 없는 아주 작은 미니 학교에 초대를 받아서 가게 됐습니다. 너무 멀어서 갈까 말까 망설였었는데 거기에 가고 싶은 이유가 영유아부라고 해서 유치원 아이들이 6명이 있고요. 뭐 1학년, 2학년 이래서 이렇게 학년별로 몇 명씩 있는데 5학년에 60살이 넘은 학생이 5명이 있다고 했습니다. 나이가 60살이 넘은 할머니들이 학생입니다. 잠깐 와서 뭘 배우는 게 아니라 1학년을 입학을 해서 지금 5학년이 됐습니다. 그리고 졸업을 하면 중학교에 갈 거라고 합니다. 한국은 어린아이들이 이제는 너무 태어나질 않아요. 아이들이 줄어들고 있습니다. 그래서 시골의 학교는 문을 닫는 경우가 많습니다. 그런데 그 학교는 어쩌면 할머니 학생들이 있어서 문을 안 닫아도 될지도 모릅니다. 이 할머니 학생들을 보러 가고 싶어서 그 할머니들이 어떻게 공부하고 있는지, 왜 학교에 왔는지
이런 거를 알아본 뒤에 할머니 학생 얘기를 좀 써보고 싶어요. 이건 한국의 현재 상황입니다. 어린아이가 줄어들고 있고 시골의 학교가 학생이 없어서 문을 닫아야 되는 이런 게 심각한 현실입니다. 그래서 옛날에는 너무 가난해서 학교에 가지 못했던 노인들이 학교에 입학을 해서 어린아이 10살도 되지 않은 아이들과 함께 책가방을 메고 학교에 간다는 사실이 너무나 가슴이 따뜻하고 궁금하고 그래서 취재를 통해서 그 이야기를 써보려고 합니다. 그리고 저는 어른에 대한 이야기도 쓰는 편입니다. 그래서 청소년 소설 혹은 소설도 쓰고 있는데 제 관심은 미혼모 가정의 아이 또는 미혼모, 한부모 가정의 아이를 키우는 문제, 우리 사회 속에서 그런 사람을 어떻게 대하고 있는지, 어떤 어려움이 있는지에 대해서 관심이 많습니다. 그리고 한국에서 태어났지만 해외로 입양을 갈 수밖에 없었던 사람들에 대한 이야기도 집필을 했습니다. 그래서 제 관심이 너무나 힘든 상황에 놓여서 다른 문화권으로 가서 얼굴이 다른 사람들의 자녀로 살 수밖에 없는 이런 사람들의 문제도 저는 관심이 있었고 이야기를 쓴 적이 있고요. 그래서 이런 문제는 앞으로도 저한테는 큰 화두가 될 것 같습니다. 그러니까 작가로서 사회에 관심을 가지고 참여할 수 있는 부분이라고 생각합니다. 그래서 이런 문제를 지속적으로 이야기로 쓸 예정입니다. 그리고 아동문학을 하려고 하는 사람들에게 해주고 싶은 얘기는 아동문학 작품, 다른 나라에서 터키에서는 어떤지 모르겠어요. 아동문학을 하려고 한다 그러면은 소설보다 좀 더 쉬운 문학을 한다고 생각하는 경향이 있습니다. 이야기가 짧고 간결하기 때문에 좀 쉽게 써낼 수 있을 거라고 생각하는 사람들이 많습니다. 그렇지만 어른의 말법으로 어른의 이야기를 하는 것보다 어른이 아이들의 시선에 맞추어서 어린아이들의 인식을 따라가는 이야기를 쓰는 게 훨씬 더 어렵다는 게 제 생각입니다. 그래서 아동문학을 하려고 하는 사람들은 어린아이에 대한 관심, 아이가 사회 속에서 어떻게 살아가고 있는지, 어떤 어려움을 가지고 있는지, 또 정말 즐기면서 본인의 인생을 주인공으로 살아가고 있는지 관심을 가지고 볼 필요가 있습니다. 그리고 어린아이뿐만 아니라 타인에 대한 관심과 배려를 갖고 있지 않으면 작가로서 활동을 하기는 쉽지 않습니다. 그 얘기를 해주고 싶어요. Evet, yeniden çocuk olabilmek ve diğer kanlılık. Bunların da altını ben kendim için çizdim. Çok teşekkürler Aung San Mi. Vaktimiz şu anda bir soruya daha en azından var gibi görünüyor. Sizin şimdi yanıtladığınız soruyu Kumsal Çuhadar sormuştu. İsmini vermedim, onu vermeyi unuttum. Şimdi soracağım soruyu da Elif Bülbül soruyor. Kore'de beğenilen, okunan kitaplar ve filmler Türkiye'de de aynı şekilde rağbet görüyor. Sizce kültürel ve toplumsal anlamda ortak noktalarımızın var olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bundan mı kaynaklı? 제가 터키에 있는 사람들한테 어떤 이야기를 들은 적은 없어서 실감을 하기는 어렵지만 보도를 통해서 한국의 문화, 한국의 노래, 또 드라마 이런 것들이 많이 영화뿐만 아니라 관심을 많이 갖고 있다는 걸 알고는 있습니다. 그래서 아마도 일본과 중국에 끼어 있는 이 작은 나라에 대해서 관심이 없다가 일본과도 다르고 중국과도 다른 독특한 한국의 정서가 이제 관심을 받기 시작하는 거다라는 생각을 하게 됩니다. 그리고 우리 민족은 이야기를 굉장히 좋아한다는 생각이 들어요. 한국의 많은
이야기가 만들어질 수밖에 없는 건 삶이 간단하지 않았다는 뜻이기도 합니다. 역경과 고난이 많으면 이야기가 탄생을 하게 되죠. 그래서 한국의 그 오래전부터의 그 역사가 쉽지 않은 그런 역사였기 때문에 이야기가 많이 생겨날 수밖에 없었고, 그런 것들이 영감을 불러일으켜서 요즘에 그 제작을 하는 젊은이들에게 에너지를 주고 있다고 생각합니다. 그리고 그런 것들이 이제는 세계에서 주목을 받고 있는 것이 아닌가, 그렇게 판단을 합니다. 제가 봐도 우리나라의 그 드라마들이 재미있어요. 그리고 문제를 바라보는 시각이 독특하다는 생각을 할 수밖에 없습니다. 그리고 K-팝 젊은이들 보면 노력을 엄청나게 합니다. 물론 뛰어난 사람이 그 뒤에서 서포트를 많이 해주고 있지만 그 젊은이들조차도 엄청난 노력을 하고 본인의 그 탤런트라고 할까요? 재능을 끌어내기 위해서 노력을 하고 있고, 그 성공한 예들은 일부에 불과합니다. 그 밑에 성공하지 못하고 노력을 최선을 다해서 했지만 주목받지 못하는 젊은이들도 충분히 많이 있습니다. 그래서 주목을 받는 그들은 특별히 어느 날 몇 사람 이게 아니고 그 밑에 노력을 해온 많은 사람들 중에서 주목을 받는 일이라고 생각하니까 저는 앞으로도 더 이런 일은 계속될 것 같고, 다만 변화는 좀 있어야 한다는 생각이 듭니다. 같은 방식으로 계속되는 것보다는 새로운 방식을 끝없이 고민을 해야 되지 않을까, 그런 생각이 들어요. 그리고 저는 터키의 어떤 문화들도 우리에게 소개가 많이 됐으면 조금 더 시너지 효과가 나지 않을까, 그 생각도 하고 있습니다. Çok teşekkürler Hangsun Lee. Sadece bir 3 dakikacık daha alıp bir soru daha alalım. Soru sayımız az olmasın. Ondan sonra da bitiririz. Soru şu, uçabileceğini hayal eden tavuk yazıldığı dönemin şartlarını taşıyor anladığımız üzere. Sizce o şartlar şu anda da geçerli mi? Yoksa bir şeyler değişti mi? Değişiklik oldu mu? 마당라우 남탁이 처음에 출간됐을 때를 말씀하시나요? 마당라우 남탁이 처음에 출간이 되었을 때는 그 평론을 하는 사람들이 문학을 저한테 하는 얘기였을까? 처음에 이 마당라우 남탁이 네네네. 마당라우 남탁이 처음에 출간이 되었을 때는 평론가들, 문학 작품을 분석하는 사람들이 이 작품을 판타지로 봐야 하는가, 우화로 봐야 하나, 이거를 규정하기가 어려워서 비판을 굉장히 많이 했습니다. 그런데 저는 형식을 나누기 위해서 비판을 한다는 게 이해를 하기가 좀 어려웠습니다. 저는 단순하게 이야기가 재미있고 이야기를 읽고 나서 생각할 수 있고 또 이 책을 중심으로 해서 우리가 어떤 대화를 할 수 있으면 충분히 괜찮은 거 아닌가, 이렇게 생각을 했는데 많은 사람들은 이 이야기를 어디에 나누어서 넣어야 되는지에 대해서 먼저 비판적인 시각을 가지고 있었습니다. 가장 대표적인 예는 제가 이 작품을 공모전에 투고를 했습니다. 이제 어떤 공모전은 상을 주는 데죠. 한 사람을 뽑게 돼 있습니다. 한 작품을 뽑게 돼 있는데 떨어졌습니다. 그 공모전에서 수상작이 될 수가 없었고, 그 작품이 떨어졌고, 떨어진 뒤에 평가는 동물이 등장하는 이야기인데 너무 길게 썼다는 이야기가 그 심사위원회 그 발언 중에 있었습니다. 그래서
여태까지 이런 식의 작품에 대해서 우리가 경험이 없었구나라는 생각을 지금은 해볼 수가 있습니다. 그런데 지금은 이 작품이 국내에서의 반응보다 해외에서 번역을 통해서 소개되는 일이 많고 이런 것들이 신문의 보도를 통해서 알려지고 이러기 때문에 이 작품에 대해서는 좀 특별한 일 이렇게 생각을 해주는 경향이 좀 있습니다. 그래서 지금은 어느 틀에 넣어야 되는가에 대한 그런 것에 대한 걱정은 하지 않습니다. 그냥 이 작품은 아이와 어른이 함께 읽을 수 있는 이야기, 그리고 저한테 이제는 이런 얘기를 조금 더 써주기를 바라는 이런 분위기가 조금 더 있는 편입니다. 한국에서는 애니메이션으로 제작이 됐고요. 연극 무대에서는 12번에 걸쳐서 무대에 새로운 연출가를 통해서 연극이 됐습니다. 그리고 한국의 국악이라고 하죠. 판소리라는 것도 있고요. 이런 방식으로도 무대에서 연출이 된 바가 있습니다. 근데 저는 애니메이션도 훌륭하고 연극 무대도 매번 새로운데 저는 판소리로 이 작품이 공연이 됐을 때가 가장 이 작품과 어울린다는 생각을 했습니다. 그래서 이 작품이 다른 어떤 컨텐츠를 제작하는 데에 에너지로 쓰인다는 것에 대해서 지금은 기쁘게 생각을 합니다. 그럴 수 있는 게 영광이지요. 모든 작품이 그럴 수 있는 게 아니기 때문에 다른 컨텐츠의 동력이 될 수 있다는 부분은 어쨌든 이제는 이 작품은 자율성으로 움직인다는 생각을 합니다. 제가 굳이 얘기를 하지 않아도 유기물처럼 자기 존재감을 갖고 있는 작품이라고 저도 이 작품에게 좀 인정을 해주는 바가 있습니다. Çok teşekkürler Sang Sunmi. Hem bir dönem farkında konuşmuş olduk. Şimdi kapanmadan önce sevgili konuşmacılarımız Sang Sunmi, Merve Okçu, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Önce onu sormak isterim. O zaman öncelik... 저는 다음 주에 벨기에 문학 행사를 하러 떠나야 되는데 비행기가 계속 취소가 되고 있습니다. 아직도 팬데믹 상황이 끝나지를 않아서 갈 수 있을지 없을지 모르겠습니다. 이렇게 화상, 영상을 통해서 행사는 할 수 있는데 여전히 우리가 사람과 사람이 만나서 하는 행사는 위험한 것 같습니다. 그래서 갈 수 있을지 없을지는 모르겠지만 용기를 내서 가보려고 합니다. 그리고 터키에도 다시 한 번 더 직접 가서 독자들과 만나고 제 책을 만들었던 분을 만나서 좀 더 많은 할 수 있기를 기대하고 있겠습니다. Ben de tam bundan bahsedecektim. Kendisini Türkiye'de görmek çok isteriz. Umarız bu pandemi sürecinde de bir yavaşlama olur. Misafir etmeyi çok isteriz. Buluşacağımız gün için çok heyecanlıyız. Ben de sizlerle bambaşka tanıştığım için bugün çok mutluyum. Çok çok teşekkürler. Hakikaten heyecan için, samimi paylaşımlarınız için Sang Sunmi, özellikle bizleri buluşturan Kore Kültür Merkezi ve Türkiye... Çok teşekkürler. Bugün bizleri buluşturan Kore Kültür Merkezi ve Türkiye Eczacılar Birliği kadar bu konuşmamızı, bu paylaşımımızı mümkün kılan sevgili çevirmen Tayfun Kartav'a da özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Yardımları için, mümkün kıldığı için. Çok çok güzel oldu Tayfun. Elinize sağlık. Bütün dinleyiciler, izleyiciler geldiğiniz için teşekkürler. Etkinlikler saat 14'te Kore'de ve Türkiye'de yayıncılık sektörü paneliyle devam edecek. Orada dinleyici olarak görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.